सिचुएशन आपके सामने है। गुज़श्ता रोज़ से ये सारी सिचुएशन शुरू हुई, जो इसराइल और अमेरिका की जानिब से कहा जा सकता है कि हदफ ही था, जो कि सुप्रीम कमांडर को अब शहीद कर दिया गया है। दीगर लोग भी शहीद हुए और इसके अलावा पासदारान इनकलाब के सरबराह को भी शहीद कर दिया गया। अब अस्करी रद्द-ए-अमल और जंग के ख़तरे के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान का जवाब क्या होगा? क्योंकि ईरान अब बराह रास्त हमले तो कर रहा है अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर। इस सिचुएशन को कहाँ जाते देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखें कि अभी ईरान की जो स्ट्रेटजी होगी और इनकी कोशिश होगी कि दे विल रेज द कॉस्ट ऑफ एलाइज फॉर अमेरिका। एलाइज पे इतना प्रेशर अभी डालेंगे ये, स्पेशली आपने देखा है जिस तरह कतर पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, यूएई पे हो रही हैं, बहरीन पे हो रही है। ये वो मुल्क है, स्पेशली बहरीन और यूएई, जिन्होंने देवर पार्ट ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड 2000 पे ज़्यादा है। फिर देखें कि इनकी सिंबॉलिक जो झटके इनको लग रहे हैं, स्पेशली यूएई को दुबई में स्ट्राइक्स हुई हैं और इसका अबू धाबी में हुए हैं, तो उससे जो उनका एक कंसेप्ट था, एक बड़ा टूरिज्म हब था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए थे, तो वो मेरे ख्याल में अब वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेटबैक होने स्टार्टेड। सो अब इन पे इतना प्रेशर आएगा, दे विल अप्रोच यूनाइटेड स्टेट्स कीजिए आप अब इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग कर लें, कोई इसमें वे आउट निकालें। सो वो एक ये प्रेशर होगा। सेकंड, दे विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग इजराइल, और इजराइल में अभी उन्होंने कहा कुछ ऐसे वो वेपन सिस्टम की उन्होंने बात की, हम निकालेंगे तो लाइकली हो सकता है इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्पेशली जो फतेह 2 है इनके पास है, या खुरम शेर है, और फतेह 2 हाइपरसोनिक है, और इनमें ये कैपेबिलिटी है, ये इंटरसेप्ट मुश्किल से होते हैं क्योंकि मैनूवरेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इनमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर ऊपर से देखेंगे प्रॉक्सीज जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, स्पेशली इराक़ के अंदर जो कतीब हिजबुल्लाह है, बहुत बड़े एक मलेशिया है, देर प्रॉब्ली 15,000 प्लस है, वो एक्टिव हो चुके हैं। सिमिलरली हौतीस ने भी कहा है कि हम भी कुछ करने लगे हैं। हिजबुल्लाह वाले जो लेबनान में है वो भी हैं। फिर अक्रॉस दी दुनिया में आप देखें कि जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान समझते हैं कि जो रहबर की शहादत हुई है तो उस पर उनको बहुत बहुत दिल गिरफ्ता हैं, तो दैट्स वाई उधर से भी प्रोटेस्ट आ रहे हैं और वो अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब जो बात आप कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, जो बात आप कर रहे हैं बुनियादी तौर पे आप हिजबुल्लाह की बात करें या हमास की बात करें या और दीगर जो मलेशिया उनकी बात करें, वो तो मतलब अमेरिका पे या इसराइल पे उस तरह से मिसाइल नहीं दाग पा रहे, ना उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ना हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इवन अगर हम ईरान की भी बात करें तो यहाँ से जो लॉन्च पैड से चीज़ें जा रही हैं उनका वो क्या कहना चाहिए, नतीजा नहीं है। वो आप कह लीजिए कि वो टारगेट्स उस तरह से अचीव नहीं कर पा रहे, डिफेंस सिस्टम उन्हें न्यूट्रल कर देता ऑन द वे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अगर ये मलेशिया भी एक्टिव होती है तो इसमें मरेगा कौन? या आपको भी पता है कि ये इसराइली और अमरीकी तो नहीं होंगे। देखें यही तो बात है, और बेसिकली देखें कि जो इजराइल है बड़ा खुश होगा या दूसरी ताकतें बड़ी खुश होंगी कि मुसलमान अपने दस्तों गिरबा होंगे। और जिस तरीके से जो वाक़यात हो रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं या इराक़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो नुकसान तो मुसलमानों का अपना ही है। लेकिन ये है कि देखें कि पिछले साल 12 दिन की जंग में हमने देखा था जिस तरीके से ईरान प्रीवेल कर गया था, स्पेशली जब अपने मिसाइल की वजह से। दैट्स वाई बेसिक पॉइंट क्या है कि मिसाइल को रिड्यूस करें, 300 किलोमीटर पर ले जाएँ, तो वो है। अभी तक देखें ना कि इंफॉर्मेशन जो इजराइल से आपके पास तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो ब्लैक आउट है, आपके पास वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो हो सकता है जितना इम्पैक्ट वहाँ पे हुआ हो। और अभी देखेंगे कि पास तो हज़ारों के किस्म के क्वांटिटी में वेपन से मिसाइल्स पड़े हैं, उन्होंने उनको यूज़ करना है। और लेकिन एक चीज़ है, देखें कि जो इनका अल्टीमेटली गोल था, ऑब्जेक्टिव था, डीकैपिटेशन करने के बाद रजीम चेंज करेंगे, तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, ना होंगे। क्योंकि यहाँ पे ईरान में जो देखें कि जो आइडियालॉजी है या इस्लामिक रेवोल्यूशन है, वो उसको कह सकते हैं कि डीपली इंट्रेंच्ड है, लोग उसके साथ अटैच्ड हैं। सो देयरफॉर उसको चेंज आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, बाहर से आके कोई टेक ओवर नहीं कर सकता है। जब आप रजीम चेंज के बाद पहले भी कि कोई स्टैंडिंग ही नहीं यहाँ पे, तो ईरान के रजीम चेंज में भी बुनियादी तौर पर तो होता यही है कि जब तक इंटरनली मतलब एक तो अवाम ना सड़कों पे निकलें, और दूसरा ये कि क़यादत के अंदर से जब डिवाइड जो है वो जब तक मामलात को ना लेके चले तब तक वो रजीम चेंज एग्जीक्यूट हो भी नहीं सकता, सक्सेसफुली नहीं होगा। नगमाना साहिबा, इसमें एक चीज़ और है जो कि अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें
کہ جو حاصل وصول ہے امریکہ کے لیے وہ یہ کہ وہ ہمیشہ جسے تھریٹ کہتا تھا خامنائی کو اس کو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اگین مل کے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. گلف میں تھوڑی سی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, لوگ دوبارہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں فار دا سیک آف سیکیورٹی. ادھر سے نیٹو کا جو ایک آپ کہہ لیجیے نا کہ جاتا ہوا ایک معاملہ تھا, یعنی کتنا شیئر دینا ہے, نیٹو ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا, یوکرین کے معاملے کو لے کے وہ بحال ہو گیا. یو کے اس جنگ میں کود پڑا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جرمنی اور فرانس جو ہے وہ بھی آنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل اچیومنٹس ہیں امریکہ کی, اگر اس کو اس تناظر سے بھی دیکھا جائے. کہ یہ اچیومنٹس ہیں یا یہ اس کے لیے آئندہ جا کے یہ گلے کا ہار بن جائے گا. ہاں نہیں, کیونکہ جس طرح کی بلنگ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو, اور جو اس وقت وہ یورپ کو بھی کر رہے ہیں, لیکن یورپ میں دیکھیں معاملات تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. میں بہت عرصہ یورپ میں گزارا ہے کہ یورپ میں پچھلے 25 سال سے یہ ریزنٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, جو اب کافی بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ بنا لیا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی ڈیفنس اور فارن پالیسی جو ہے وہ ڈول آؤٹ کر دی ہے نیٹو کو. اسی لیے وہاں سے آپ دیکھیے مستقل آوازیں آتی ہیں کہ یورپ کو اب اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف جانا چاہیے, اور وائی شوڈ بی بی فائٹنگ ادر پیپلز وار. یہ نیٹو کا بھی جو شیئر ویئر کا ایشو ہے یہ اسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016-17 میں یورپ نے اپنا ایک ڈیفنس میکنزم بنانے کی کوشش کی تھی, اور جس کو بہت بری طرح ٹرمپ صاحب نے آ کے اسی طرح بلیک میلنگ میں کرش کر دیا تھا. لیکن یہ کتنی دیر تک اس طرح ان چیزوں کو کرش کرتے رہیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک باقی اسٹیٹس کا تعلق ہے تو دیکھیں, جب تک گلف اسٹیٹس اور عرب اسٹیٹس کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ ڈکلیئرڈ ہے, امریکہ کے سفیر نے اسرائیل میں بیٹھ کے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ پہ اسرائیل کا جو ہے وہ جینوائن حق ہے اور یہ تو ہمارا ببلکل رائٹ ہے, تو وہاں پر بھی بہت تیزی سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ واٹ ول ہیپن ول بی نیکسٹ. تو آئی تھنک بہت ہی اس وقت فلوئڈ سی صورتحال ہے. اس کو ابھی ہمیں تھوڑا سا اور مانیٹر کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کس حد تک یہ جو ہیں اسٹرانگلی رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں ایران میں, ایز آئی سیڈ بفور آلسو, سویلائزیشنل اسٹیٹ, وہ بڑے میچیور اور صبر والے لوگ ہیں اور وہ بہت دور اندیش بھی ہیں. اس لیے اگر امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ ایک آدمی کو وہ ہٹا کے یا 2-3 لیڈران کو ان کے ٹاپ کے ہٹا کے اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, تو وہ تو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری ہائرارکی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. somebody else will step in. اور جیسے کہ میرے کولیگ مسعود صاحب ابھی فرما رہے تھے, بالکل 100% درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا اسلامک آئیڈیالوجی اور یہ جہاد جو ہے بہت ڈیپ روٹڈ ان کے اندر یہ انقلاب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایرانی قوم ہے انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ایران شاہ ایران کے انڈر بالکل امریکہ کے بہت ہی زیادہ قریب تھا, اور کس طرح سے اس وقت ایرانی عوام نے سفر کیا, تبھی تو یہ ریولوشن آیا. تو اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاہ پہلوی کے بیٹے کو دوبارہ لے آئیں گے تو اس کی زیرو ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, چاہے وہ رجیم کے حق میں تھے یا نہیں تھے. لیکن آئی تھنک ایز فار ایز امریکہ, اسرائیل اینڈ دی شاہ فیملی از کنسرن, پوری جو ایرانی قوم ہے اس کا میرا خیال ہے ان 3 چیزوں کے اوپر کنسنسس ہے.